नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. जुनाक भारतात येता कॉक्रोच जनता पार्टीचो अभिजीत. जंतर मंतराचेर वचून मागतलो शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो. चलो दिल्ली. भारतातल्या युवा युवतींक मारलो उलो. समर्दीस म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 4 वरां काळखांत. लायट गेल्ल्यान पेशंटा बरोबर दोतोर आनी स्टाफांचे हाल. अजून काळखांत उरला काळखा फाटलें कारण. होमचे ग्रामसभेत बाणस्तरी जेटी खर विरोध. स्थलांतरिताचोय विशय तापलो ग्रामसभेच्या खोन्नात. आनी आतां खबरो विस्तारान. हांव 6 जुनाक भारतात येता. सकाळीं दिल्ली पावतलो. तुमी मेळपाक येयात. सगळे मेळोन दिल्ली पुलिसींत या. जंतर मंतराचेर आंदोलन करपाचें परमिशन मेळोया. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामो मागोया. भिवपाची गरज ना. हय, संवसारभर खवदळ घातलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीचो फावंडर अभिजीत दीपेकेन उलो मारला. 6 जुनाक ह्या देशांत कितें तरी नवें घडपाचें आसा. आतां घडटा काय ना तें पळोवपाचें. बेकारांक जल्ल्याची उपमा दिले उपरांतचे घुसमटींतल्यान जल्माक येयल्ले कॉक्रोच जनता पार्टीन देश ढवळून काडला. ह्या देशांतले सगळ्यात व्हडल्या पक्षांक कोणाक 75 वर्सांत 9 मिलियन फॉलोवर मेळ्ळे. कोणे 141 वर्सांत 13 मिलियन फॉलोवर्स कमयले. थंय जल्ल्याचें नांव घेवन कॉक्रोच जनता पार्टीन 15 दिसांत 22 मिलियन फॉलोवर्स जोडले. ते संवसारांतले सगळ्यात व्हडले यूथ पार्टीचो फावंडर भारतात येता. पुण्याचो अभिजीत दीपके. आयकात अभिजिताक. हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया. यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए. इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए. 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है. करोड्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल. एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली. लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा. इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर. किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है. ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं. सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है. ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है. हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी. अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी. मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा. आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए. हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे. जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए. कितले दीस भिवून रावतले? हो देश एका पार्टीचो न्हू. प्रश्न आमच्या फुडारपणाचो. अभिजीत सांगता. भारतात पांय दवरतकच अटक करतले. घरच्यांनी भय उक्तायला. पूण भारतात अजूनय डेमोक्रेसी आसा अशें हांव मानतां. लोकशाय देशांत उलोवपाचें परमिशन मेळटलेंच, अभिजीत सांगता. आनी म्हणूनच व्हडलो धोको पत्करून तो मायभुंयेंत येवपाक सोदता. भारतात येता अर्थातच शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो मागपाक. तशें 8 लाख भुरग्यांनी आनी ते भायर कोट्यांनी लोकांनी राजीनाम्याचें पिटिशन आदींच सायन केलां. लखनौ, जयपूर, महाराष्ट्र, दिल्लीत युवा रस्त्यार येयल्यात.
भारताबाहेर रावन भारतात वादळ घडोवन हाडपी अभिजिताचे भारतात येतकच कितें जातलें तें आतां काळच सांगतलो. सोमारा सांजवेळार म्हापशेचो हाजिलो म्हटल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुमार 4 वरां काळखांत उरले. 4 वरां लायट गेल्ल्यान दुयेंतीक त्रास जालेच. त्या भायर हॉस्पिटलाचो स्टाफ आनी दोतोरांकूय काळखांत पिडले. अजाप म्हटल्यार 4 वरां वीज वचपाक फाटलें कारण कळ्ळें ना. उत्तर गोंयांतले आजिलो हें फकत म्हापशेकारां खातीरच न्हू तर हेर शार आनी गांवांतल्या लोकांक आदार जावन रावला. अशें आसूनय ह्या हॉस्पिटलांत मुळाव्यो सुविधाच नात. 108 गाडयेची कोण देखरेख करिना. कागळी केल्यार कोण कानामानार घेना. हॉस्पिटलाची अवतिकाय लोकां मुखार येत म्हण भलायकी मंत्र्यान कोणाकच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाक दिवं नाकात अशी तंबी दिवन दवरल्या अशें लोक मेकळेपणान उलयतात. आयकात काँग्रेस फुडारी विजय भिकेक. आयज नॉर्थ गोवाचे आमी प्रायम हॉस्पिटल म्हणटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. एक्चुली तेचेर आमी हेच्या पयलीं आवाज उठयला. प्रॉपर फॅसिलिटी मेळना हांगा, डॉक्टर अवेलेबिलिटी ना कळ्ळें, आनी लोक हांगा येता आनी त्रासान पडटा. हॉस्पिटल आसता पळय ते त्रास कमी करपाक आसता. आयज आमी पळयता की ज्या तरेन 4 ते 5 वरां हांगा लायट नासलेली आनी मेन म्हणजे कित्याक बाकीचे लायटी आहले म्हणजे हितून फॉल्टी आहले. आतां जेन्ना पावस येता जेन्ना हें जाता तेन्ना हे जे हॉस्पिटल आसा पळय तेची मेंटेनन्स दर वर्सा जावंक जाय. स्पेशली म्हणटा ती इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी बेजीक इक्विपमेंटाची हें जावपाक जाय. काय हें जायना. फक्त हो सरकार BJP सरकार फक्त सांगता की आमी लोकांच्या खातीर आहा, हो लोकांचो सरकार. तुमकां बेजीक फॅसिलिटी ही जी हेल्थ केअर आहा पळय ते तुमकां सांबाळूंक जायना. आनी अशे कितलेशे गजाली आहा जे ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळना. त्या खातीर हांव मागता की ॲटलिस्ट इलेक्शन आहा म्हणून तरी करा रे बाबा. कारण लोक तुमच्या इलेक्शन आसले उपरांत आमच्या आमदाराचो म्हणून लक्षच ना. आमदार फक्त आपले शेण सारयता रस्त्यार. हे जे बेजीक हेल्थ केअर आहा पळय तेजेर पयल्ले वचना. गार्बेज हांगाची सारकी प्रॉपर जायना डिस्पोज. सिवेज प्लांट आहा तो सारको चलना. हाऊस तेंचे हे आसा पळय थंयसर मॉर्गान तेंचे हे चलना. थोडी एम्बुलन्सां बंद पडलेली आसा ती रिपेर केल्ली वचना जावं ती डिस्पोजूय केल्ली वचना. पण फक्त जागे आडिल्ले वयता. आनी हे 5 आतां तुमकां खबर आहा कितली गरमी जाता हें जाता. जाणटे पेशंट मेजर आसात हांगा. पण ते गरमेनी खुबशे हे जाले. पत्रकारांनी आमकां फोन मारले. मागीर आमच्या थोड्या पेशंटांनी आमकां तेंच्या रिलेटिव्सांनी फोन मारले की हांगा 4 वरां लायट ना. पूण आमी आवाज उठोवन कितें करतले. हें सरकाराचें काम. I have given complaint to the department, Electrical Corporation, 6 and 10 minutes. They said they given some number. Before that one person has given the complaint. That number they told me, but I cannot write that number. So I told him, you just WhatsApp me, but they said we cannot do. So now again I have called them around 8:23 and I asked them, what you done about that complaint? But they have not answered. They said work is going on till 8:30 and just now that electricity has come. आणि तुम्ही अशेंच भुरग्याक घेवन हांगासरूच आसा गरमेन? कोणाक कितें विचारलेलें तुमी कित्याक ना लायट बील? त्या गार्डाक हांवें विचारलें. तेणी सांगलां तेतली म्हणून सांगलां तेंच्या कडेन. पूण लायट एकूच ना. आतां जाली 8. केन्नाच्यान नाही येता? आतां ते 3 सुमार लायट गेली हांगा. मागीर लायटूच ना. सो 3च्यान सगळे पेशंट अशेच आसात गरमेन? अशें हय. आनी भितर ते डिलिव्हरीचे पेशंट तशेंच आहा. आनी तुमकां आतां कितें भितर बेड मेळूंक ना म्हणून तुमी भायर हांगा बसला भुरग्याक घेवन? ना पेशंट आमचे भितर आहा. तुमी वांगडा जायचे? आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत भोमाच्या थळाव्यांनी भाणस्तारी जेटीक खर विरोध केला. हेर प्रकल्पांक विरोध करून पंचायतीक धारीर धरली. स्थलांतरितांच्या विशयाचेर लोकांनी पंचाक उजळून काडलो. ग्रामसभेत वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. चर्चेत मुखेल विशय आसलो भाड्यान रावपी लोकांचो उपद्रव. लोक गोंया भायल्यांक भाड्याच्या रुमान आलाशिरो दितात खरे, पूण कोण खंयचो कसले फाटभुंयेचो हें कांयच खबर नासलेल्यान भाड्यान रावपी लोक अनैतीक आनी गुन्यांवकारी कारवाय करपाक लागतात. ह्या विशया बरोबरच भाणस्तारी जेटीच्या लोकांनी विरोध केलो.
सरपंचाक आपण लोकां बरोबर रावतलो अशी भुमिका घेवची पडली. तुमकांच खबर ना तुमकां वाघ सगळ्या पाठ पडल्या तो वाघाची कोण म्हणजे मेन वाघ मारून म्हणतो तो कोण आता सरपंच काढून काम तुम्ही आता काढपाक कशी ती तर व्यू सोडलो बेतके सपोज एक रातचो गेलो तूं तुका परती गाडी ना थंयच्यान हांगा हाडटलो ते बेचटाक हे आमी भोगला जाल्या उपरांत घडोवंक जायना हे जाल्ली खबर सांगता तुका आमी अक्षरशः मडे मरे गाडयेन फुडें अशें वचोन हाडला गाडी हाडून दुसरे कडल्यान सामान्य मनशाचे तेजे कडेन गाडी ना आयकता मरे ही सिरियस गोश्ट बेतके हेल्थ सेंटरान मिनिस्टरान सांगात कोणाकय हेल्थ मिनिस्टरान सांगा आनी थंय हॉस्पिटल दवरपाक लायात जर तर रातचो पेशंट थंय गेलो जाल्यार तेका परतो घरा हाडटलो जाल्यार गाडी ना गाडी दिना हे प्रोविजन जावपाक जाय आमी भोगला विचार तेका रातच्या अक्षरशः सिटार घालून पेज घेवन येयल्या घरा ताका म्हणून माझे कॅल्क्युलेशन मारते कॅल्क्युलेशन मान जे मेया केमिकल आता न्हू ती वेस्ट बॅग वळीत न्हू तेजो एनालिसीस रिपोर्ट जायो कंपनी कडेन IDC कडेन म्हाका नाका तूं कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका आमच्या बॉमान दवरना तांकां तुमी सेपरेट करा तुमकां बाणस्तारी दवरा तांकां अरे सगळे एकान एक क्रायम थंयच्यान घडटा ड्रग्स आणि PI लेटर करतले विथ अलॉंग विथ पुलीस फोर्स आणि PI घेवन आणि सगळे ऑल पंच मेंबर जे मुस्लिमांना जी इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता अशें आमी ग्रामस्थान आयज मांडल्या ती आमी 100% सॉल्व करपाक ट्राय करता. ते कोण म्हणटा ते ड्रग्साचे एक्टिविटी चलता थंयसर रेप चलता अश्यो आमी पेपरारूय आयकता आनी अननेसेसरी आमचे भोव म्हणकोण पंचायतीचें नांव पिड्यार जाता. ते रेंटेड लोक रावता आनी ते भायले मे बी बांगलादेशाचे आसूंक शकता म्हणजे कोण सांगूंक शकना ते आयडेंटिफाय आमी म्हणूंक शकना ते आसूंक शकता. एक दुबाव म्हणजे समज आमी गेल्या नंतर विथ PI आणि पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आनी योग्य ते कारवाई करतले. रेझोल्युशन गांवच्या लोकांनी मांडला तेजेर आमी एक्ट करता. तो बोमा मुसलमान म्हणटा तो टेनंट चड आसा काय कशें कितें आसा टेनंट चड आसा ते आमचे मेन जे आमचे गोंयकार मुस्लीम आसले पळय ते बाबडे आपल्या पोटा खातीर चडशे भायर आसा आनी तेंची घरां आसा पळय ती तेंच्यांनी कितें केलां रेंटेड केल्या आनी चडशे 80% लोक ते रेंटेड आसा आनी जे बाकीची बऱ्या फुडें आतां नवो वाडो जाला पळय तेंच्यांनी ती विकती घेतल्या आनी तेंच्यांनी रेंटेड दवरल्या म्हणून ते चड व्हडलोसो लोक पब्लीक थंयसर चड जाल्या. आतां हे इलिगल एक्टिविटी जाता आसतलो सो अशें तुमच्या नोटिसान आहा पंचायतीचे पयलीं आसा पेपरारूय आमी आयकलां आनी अशें इन्सिडंट एक रेप केस जाले आमी थंयसर पर्सनली वचोन हें केलें पूण ते रेप करतू कंप्लेन करतू तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसा अशें म्हणटा पूण ते मायनर ते चेडूं असल्या कारणान ती केस ती ताका अरेस्ट जालो थोड्या दिसांनी सुटलो पूण ते दोगांचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींगाचेर रेप जालो अशें तेणी सांगलें. ड्रग्साच्यो केसी म्हणटात आसा म्हणटात सो आतां ते आमी फायंड आउट करता न्हू सो आमी आयकूंक येता आमकां ड्रग्साचे गांजा बिंजा थंय यूज जाता ते आमकां ग्रामसभेन लोकांनी सांगलें तेजेर आमी आतां एक जातले. आनी हायवेचेर कितें उलयल्या इन्स्पेक्शन करतले तुमी थंय वचून हय 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 ते रेप केसीन ते बांगलादेशी म्हणून रेप जाल्ले बांगलादेशी म्हणून ते कलकत्ता बांगलादेश ते बाउंड्रीचे ते एड्रेस सारके सांगिना. सो हायवेचेर कितें जालें आज दिसपाचें हायवेचे आमी ते फूल जितली एक्विशन जाला जागा जी आतां एक्विशनाक कितली गेल्या आनी जी कितली घरां गेल्या ती आमकां लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे मागतले आनी जी आमची लागजरी ती सर्वे नंबराचेर नोटिफायड जाल्ली आनी जी उरल्या आतां एक्विशन जावन उरल्या ती डिनोटिफायड करपाक लोकांचो डिमांड आसा ते आमी मागतले डिनोटिफायड जावन आमकां येवची म्हणून जेटीचे आमकां कांय येवना आनी तो समज येयलें जाल्यार ते आमी लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी डिस्कस करतले आनी जेटी ही आमकां नाकाच. पूण आतां हे सरकारा कडेन उलयतले म्हणटा हायवेच्या संबंदान तुमी स्वता म्हणलें की सरकार तुमचे कडेन कांयच कम्युनिकेशन करिना आसा पळय जे ते सांगता आमचें काम कितें आसा जे लोकांचे जे ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो मांडपाच्यो आनी गव्हर्मेंटाक पावोवपाच्यो डिपार्टमेंटाक जे डिपार्टमेंटाचे रिप्लाय येता ते आमी सांगता हितून आमचे पर्सनल कांय एजेंडा नासता फॉलोअप जाता आमी पर्सनल वचून फॉलोअप करता नॅशनल हायवेचेर आनी बाकीचे पर्सनल कित्याक जे गांवांक नाका ते आमकांय नाका न्हू.
नीट पेपर लीक प्रकरणात घुसपाल्ल्या सगळ्या लोकांआड खर कारवाय करत तांकां बंदखणीत घालतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते करून दाखयतलो. भाजपा युवा मोर्चाच्या दक्षिण गोवा युनिटान म्हटला. विद्यार्थ्यांक न्याय मेळटलो असो विस्वास भाजप युवा मोर्चाचो मुखेली तुषार केळकरान उक्तायला. नीट पेपर लीक प्रकरणा उपरांत आत्महत्या केल्ल्या विद्यार्थ्यां विशीं विचारले तेन्ना ताणें सांगलें, ह्या घडणुका फाटलीं नेमकी कारणां अजून कळोंक ना. CBI चवकशी चालू आसा. हालींच जो कॉन्ट्रोवर्सी आनी जो नीट एग्जामी भितर एक कॉन्ट्रोवर्सी जाला, सरकारान तेजेर एक्शन सुरू केला. केंद्र सरकार, म्हाका खात्री आसा की बेगिनांतल्या बेगीन कल्प्रिटांक धरतले. भितरले 2 अक्युज्ड ऑलरेडी एक पुणे आनी खंय तरी धरला. आनी नरेंद्र मोदी सरकाराचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या इशूचो बेगिनांतल्या बेगीन सोक्षमोक्ष लागतलो आनी जे कल्प्रीट आसा दे वील बी बिहायंड द बार्स. बिकॉज दीस गव्हर्मेंट इज नॉट लायक अ प्रिवियस गव्हर्मेंट वेर everybody used to do crime and leave the country, like Bhopal tragedy. गॅस ट्रेजेडी जाली, तेका सेफ हेवन दिले, फ्लायट दिली तेका भायर वचपाक. त्यानंतर कितलेशेच फगिटीव हे देश सोडून गेले. सो हांव पूर्ण युवा आनी जेन्झी आनी सगळ्या स्टुडंट्सां कडेन मागता की प्रधानमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. तेणी केन्नाच तुमकां सकयल मान घालपा सारकें काम करूं ना. देशाची आसतले किंवा देशा भितर आसतले, प्रत्येक फावटी प्रधानमंत्रीन आपले जेन्युइन एफर्ट्स घालून सर्वस्व दिवन देशा खातीर काम केला. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की प्रधानमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो आनी येणाऱ्या काळात हेजेर एक्शन जातली. थँक्यू. देशभरान 22 भुरग्यांनी जीव दिला, तसोच गोंयानूय एक भुरग्यान नीट एग्जाम पेपर लीक जाला म्हणून जीव दिलो. हेजेर तुमी कशें पळयता? नाही, खूप दुःखद आसा. 22 म्हाका खबर ना की 22 जाणांचो एक्च्युअल फायनल रिपोर्ट आयला की ते नीट खातीरूच दिला काय. बट इवन इफ वी एक्सेप्ट दीस अँड गो अहेड, इट इज अ खूप दुःखद गोष्ट आसा ती. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की धीर धरचो. हेजेर बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन चालू आसा. 2-3 जाणांक धरला ऑलरेडी आनी येणाऱ्या क्विक थोड्या दिसांनी हेजेर आमकां रिजल्ट मेळटलो. तुमकां दिसना एड्युकेशन मिनिस्टरान रिजायन जावचें कशें? कित्याक ह्यान पयलीं अश्यो गजाली घडपा जायना. कित्याक मेन कल्प्रीट आहा तो धरपा जाय न्हू. कित्याक भुरग्यांचो फ्युचराचो प्रश्न आसा हितून. ऑलरेडी हेजेर एक्शन चालू आसा. ऑलरेडी बाकीच्यो CBI आसतली किंवा बाकीच्या खंयची जी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आसा हेजेर काम करत आसा. हांव बेगिनांतल्या बेगीन जे प्रधानमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो म्हणून परत एकदा सांगता. हेजेर सोक्षमोक्ष लागतलो आनी कल्प्रीट बेगिनांतल्या बेगीन भितर आसतले. आमकां कल्प्रीट भितर गेल्ले जाय रादर दॅन डुईंग पॉलिटिक्स. मे 2026 मेरेन रोड एक्सिडेंटात मरप्यांचो आंकडो फाटल्या वर्साच्या तुळेंत कमी जाला अशें गोंय पुलिसांनी म्हायती दिल्या. अशें आसलें तरी गंभीर जखमी जाल्ल्यांच्यो घडणुको 8 वयल्यान 20 पावल्यो. अशे तरेच्यो अपघातांनी 15% वाड दाखयता. 1 मे ते 31 मे 2026 मजगती गोंयांत 111 व्हेकल एक्सिडेंटांची नोंद जाली. जाल्यार 2025 मे मेरेन 110 अपघात जाल्ले. हे आंकडे एक्सिडेंटांनी 0.90% किरकोळ वाड जाल्ल्याचें दाखयतात. अशें आसलें तरी जीव घेवपी अपघातांचो आंकडो 19 वयल्यान 3 मेरेन सकयल येयला, तर रस्ते अपघातांत मरप्यांचो आंकडो 19 वयल्यान 3 पावला. गंभीर जखमी जाल्ल्यांच्यो घडणुको 8 वयल्यान 20 पावल्यो. अशे तरेचे अपघात 15% वाडल्यात, पुलीस सांगतात. साउथ गोवा ह्या वर्साक ट्रॅफिक सिनारियो रिगार्डिंग एक्सिडेंट कंपेर्ड टू लास्ट इयर, दॅट इज एज ऑफ मे 2026 आमचे ह्या वर्साक एक्सिडेंट जे टोटल मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आसा ते -7 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर. आनी फॅटलिटीज म्हळ्यार फॅटल एक्सिडेंट्स जे आसा ते -17. सो लास्ट इयर आमचे अप टू मे 59 लोक फॅटल एक्सपायर जाल्ले एक्सिडेंटाक आनी ह्या वर्साक आमी 42 इतलो कमी करपाक यश मेळ्ळां. ते पर्संटेज वायज गेले जाल्यार -28.8% आमी फॅटलांत कमी आसा ह्या वर्साक आनी एक्सिडेंट -1.2% कमी रिपोर्ट जाला. सो मे म्हयन्याक पूर्व आमकां 19 फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले, पूण ह्या वर्साक आमी मे म्हयनो म्हळ्यार ट्युरिस्ट सिजन जाता त्या खातीर हेवी ट्रॅफिक वाडटा आमच्या हाचेर दोनी हायवेचेर. सो ह्या वर्सा आमी आमचे दोनी हायवे ज्यो लागता आमकां पोळे टू
कोर्तालीम आनी मोले टू फोंडा थंय आमी 3 स्पीड गनां बसयली ह्या वर्सा आनी आमची इंटरसेप्टर गाडी आनी तांकां सेपरेट प्रोग्राम काडून दिल्लो. सो आमकां दिसता की तो इफेक्टीव जालो ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमचे फक्त 3च फेटल जाले मे म्हयन्यात. सो आमचे 16 कमी जाले फेटल एक्सिडेंट्स फक्त मे म्हयन्याचे पुरो कंपेर केले जाल्यार. सो आतां टुरिस्ट सिजन सोंपपाक आयला. सो आमी आतां परत आमची पयलींची जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली त्या प्रमाणे डिप्लॉयमेंट चालू दवरतले. आनीक लोकांक रिक्वेस्ट आसा आतां पावस चालू जातलो आनी स्कुलां चालू जातली. सो मातशें कॅर घेवची स्टार्टिंगेक आनीक पावसांक रातचे बी चलयत तेन्ना मातशें स्लो वचा कित्याक थोडे कडेन गोरवां आसता आनीक रोडी बी थोडे कडेन खराब जावपाक शकतात. नवी रोड जाल्यात सगळे पूण खंय कितें आसत. सो मातशें स्लो चलया गाडयो आनी रातचे डिपर बी मारा, फूल लायट मारनाका आनी भुरग्यांक घेवन वता तेन्ना मातशें स्लो वचा नाल्यार पावस चुकोवपा खातीर थोडे फास्ट वता आनी मागीर एक्सिडेंट जाता. स्पेशली आतां स्कूल स्टार्ट जातकीर दनपारच्या टायमार चड क्रिटिकल आसता कित्याक लोकांक भुरग्यांक कलेक्ट करपाचें आसता फास्ट आनी घरा कडेन वचून मागीर आपले परत कामाक वचपाचें आसता. सो त्या टायमार चड एक्सिडेंट रिपोर्ट जाता. सो आमचो रिक्वेस्ट इतलो आहा की मातशें पावसांत कॅर घेवची, एक्स्ट्रा कॅर घेवची आनी हेल्मेट घालचें. कालांनी काणकोण, मडगांव आणि फोंड्या मे महिन्यात अपघात वाडल्यात. पोरू वर्साचे तुळेन अंदू अपघातांची टक्केवारी देंवल्या अशें ट्रॅफिक पुलीस सांगतात खरे, पूण राज्यांतल्या हेर वाठारांनी साबार कडेन गंभीर अपघात आणि ह्या अपघातांनी लोकांचे जीव गेल्ल्याच्यो घडणुको सोशल मिडिया वयल्यान लोकांनी शेअर केल्यात. पुलिसांनी नोंद करूंक नासलेल्यो घडणुको गोंयांत घडटात. नोंद जावंक ना हेचो अर्थ एक्सिडेंट जालेच नात असोय जायना. शेड्यूल ट्रायबाक फाटल्या सेन्ससच्या आदारान रिझर्वेशन दिवचे ही भूमिका परत एक फावट काँग्रेसीन ठामपणान मांडल्या. पक्षाचे बसकेतूय ते तरेचो ठराव घेतल्याचे ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगले. वेंचणूक आयोगान फाटल्या सेन्ससच्या आदारान रिझर्वेशनाचो प्रश्न जाग्यार घालचो अशें काँग्रेसीन मागलां. गोंयांत प्रदेशाध्यक्ष बदलल्या उपरांत पक्षांत कांय जाण अस्वस्थ जाल्यात हें लिपून उरलें ना. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसानय उक्तेपणान घुसमट मेकळी केली, पूण तेणें आपूण जावन पक्षाचो राजिनामो दिता अशें सांगलें ना. तशें ऑन रेकॉर्ड खंयच ना. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान आदवोगाशी केली. आयकात त्याचो युक्तिवाद. One important resolution which was taken unanimously is demanding a reservation for the scheduled tribe on the basis of the 2025 Act. आमचे कितें म्हणप की ते कायद्यांनी powers has been given to the election commission. So if the election commission has to take the census of the last census, last census does not have to be this census, they don't have to wait for it. They can use the earlier census which is already there and they can do the reservations. BJP सरकार आमकां पयले डिले केल्ले तो कायदो हाडपाक, मागीर कायदो इंट्रोड्यूस केलो, पास करपाक 1 वर्स गेले, मागीर पोत्री मागीर नोटिफाय केले गझेटाक. I have to still examine whether after the Uttara, please remember one thing, they have an art, they have a mastery of using words. I'm yet to see that notification, but they say that 13th of August 2025 it was notified in the Gazette. That is a fact. The Gazette copy aha. But subject to confirmation, after that, कायदा निघित मोडला, this act will come into force from the date of notification. I'm yet to see that notification. But even we presume that the Qaida already is in force and there is already a provision for the election commission. So we have decided by this unanimous resolution that we will approach the election commission of India to expedite this process so that it can be effective in the forthcoming election, so that to give this reservation, which is an aspiration of all our people, that they want this reservation to be done, then लोकांक benefit दिवपाक हे forthcoming election reservation करून दिवपाचें. Doctor, as far as reservation is concerned, almost 6 to 7 months in the assembly election. Do you think so? Even that notification, is it possible to go through this process and complete it within the 6-7 months? See, data सगळे आसा. When the data is available as to the statistics, then it's a matter of a delimitation. You understand? So delimitation 6 months of आता पळयताले म्युनिसिपालिटीच्या लेगून जे delimitation आसलें ते पत्ते ते delimitation गरज नाशिल्ली. ते delimitation in municipality कित केला, ते delimitation was an attempt for the purpose of postponing the election. कित्याक BJP did not want to have that election. Remember this, कित्याक तेंचे मोदे
फूट जावपाची एंड पीपल वूड हॅव डन दिस वे एंड दॅट वे कित्याक तेंगेले कार्यकर्ता आसताले बसताले इलेक्शनात दे डिडंट वॉन्ट दॅट फूट बिफोर दी assembly election. So that was a strategy they used by trying to say delimitation and finally to postpone the election. And this is how the... No, but here the process is very easy to... Unka dista 6 months and... Where there is a will, there is a way. हे खेपे काँग्रेसीतले खतखते मिडियान ढवळपाचो यत्न केलो. खास करून ॲडव्होकेट कार्लोस फरेराक काय उबे आडवे प्रश्न केले. मांडवीची पणजे धडेर जी बेकायदेशीरपणां चल्ल्या ती कोर्टा मुखार व्हरतलो. खंयचेच परिस्थितीन सरकाराक गोंय विकपाक दिवचो ना, ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगलें. सी वी हॅव तेंचे पासून कोणाचे कितें म्हणलें जाल्यार इन द प्रेस वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड आय हॅव ऑलरेडी सेड दिस इन द बिगिनिंग that we are going to sit. It's a Congress is a family. So we will call them, we will sit with them and see whatever is possible to iron out any differences and work in a spirit of cohesiveness, because today our enemy is not our members in the family. Our enemy is on the other side. And we need to make sure that we put our act together and that we fight the big battle which is ahead. Captain तुका काल आशिल्लो in a meeting. Captain and Utram म्हणला तुम्ही कोणे ट्विस्ट करून गायला. First I ask you one question. आम्ही व्हिडिओ घातला तेतून आणि किती ट्विस्ट करू शकता सर? ना तुम्ही न्ही तुही गायला. कॅप्टनान म्हणला हांव रेजिग्नेशन दिता. आसा थिंगा स्टेटमेंट ते काय ना. Captain is saying, I will think of giving resignation. He never even said it. Somebody was demanding you should resign, and I don't know. But then suddenly that was twisted. Second, I want to tell you one more thing. Captain himself has said there is no turmoil in the Congress party. Today he has given a statement. What more can you expect? But he is on record to say that he was not consulted. Yeah. He is on record to say that. So that only he can explain that part. So as a MP, because when we went to Delhi, Captain was also with me. In the front of your office, there is a Manvi River. Riverfront. They have done encroachment. I will examine that because Maka Tore, this party, some activists had already told me about it, told me about the issues relating to that. But I will examine the papers and then if necessary we will challenge the actions which are done. Because I believe this government is only selling Goa. Remember what I am saying. They are selling Goa piece by piece and we will make sure that Congress government will not allow the sale of Goa. मेर्शे जंक्शन हे चलपी लोकांक एक एक्सिडेंट झोन जावन रावला. जीव मुठीत धरून रस्तो क्रॉस करचो पडटा. लोकांच्या कागाळी कडेन ट्रॅफिक अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणान लक्ष दिवपाक जाय. मेर्शी, रायबंदर, बांबोळी आणि पणजी ह्या जंक्शनार ट्रॅफिक सिग्नलां घातल्यात खरी, पूण मेर्शे वटेन वचपाचो वेळ 2 वा 3 सेकंदाचो आशिल्ल्यान रोखडीच दुसरे कडल्यान येरादारी चालू जाता. ह्या गोंधळाक लागून थंय अपघात जातात. मेर्शे वचपाचो वेळ सिग्नलांनी वाडोवन दिवपाक जाय, मेर्शेकारांनी मागला. ते आमकां एक त्रास करता कित्याक 1-2 सेकंड कितें हांव नको कशें कितले मिनिट्स आहा ते हांवें नोट करूंक ना. कित्याक ते सायडींतल्यान ह्यो गाडयो हे सायडीन वयता बांबोळेच्या हद्दान फ्रॉम रिबांदर सायड आनी मागीर दुसऱ्यो येता पळय ते आमच्यो मेर्शेच्यो. तितून भितर हे काबार जाले उपरांत देखून लोक हे सायडीन परतो पास जाता आनी आमकां खूब त्रास जाता आनी वॉकिंगाक देखून हिंगासर त्रास जाता. दुसऱ्यान एकदम डिफिकल्ट जाता आनी हे पळय हिंगासर ही गाडी हिंगासरूच चेकअप जाता. मातशें पळय तेचेर फोकस कर. हे पळय सो रस्तो लागून हिंगासर मातसो तुमी तेणी गव्हर्मेंटान रूल करचो हो. आमकां लोकांक चलतल्यांक लागून पॅडिस्ट्रियनांक चान्सूच ना चलपाक हिंगासर. डिमांड कितें बंद करचो सिग्नल ना. सिग्नल बंद न्हू. सिग्नल आनीक मातशें सुबेज चडोवपाचें टायम वाडोवपाक ह्या मेर्शेच्या लोकांक आनी हय सांग परत सिग्नल जाले पण ते सायडीची गाडी येवन मारल्यान आमी मेले. आनी एक गाडी आतां सपोजींग सिग्नल पडले न्हू गव्हर्मेंटाक येवन उबे राव सांग. हिंगा फकत 2-3 4 व्हिलर बस सोदता नाजाल्यार 2 4 व्हिलर आनी तितून भितर हे बाबे वयता आनी हिंगा क्रॉस करून हे व्हायट लायन्स क्रॉस करून फुडें वयता. कित्याक लागून चान्स ना म्हणून सिग्नल रोखडेंच काबार जाता म्हणून. ना झेब्रा क्रॉसिंग करून फुडें सोदता कित्याक चान्स ना म्हणून.
मागीर कित्याक तो सिग्नल सिग्नल मातशें जाता तितलें करचें आनी आमकां हे एक्सिडेंट जावपाक वय म्हापशेच्या विकास कामांक घेवन सरकाराकडे कसलेंच नियोजन ना देखून म्हापशा गोंधळी कारभार दिश्टी पडटा. एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेचो आरोप. आम्ही ॲक्टिव्हिस्ट जी टिका करतात ती शाराच्या विकासाक लागूनच करतात. चुकीच्यो गजाली लोकप्रतिनिधीचे नदरेक हाडून दिवप आमची जबाबदारीच अशें म्हणत म्हापशेच्या नाल्याचें काम कशें अर्दकुटे सोडलां तेचेर बर्डेन उजवाड घातलो. म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या वॉर्डान हितून शहरान 20 वॉर्ड आसा, भितरले 2 वॉर्ड आहा आजवाला कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, बाकीचे 18 पडटा. भितरसून हांव तुमकां खबर आसतलें हांव मनसून स्टार्ट जालें आज 1 जून 2026. 1 जून 2026 पासून 17 आमचो वॉर्ड आसा, 17 नंबर वॉर्ड आसा. लास्ट इयर तुमी पयला आसतलें हांवें खूब फाटी प्रेस एड्रेसान तुमच्या समोर हाडलें आनी तेतूनसून प्रेसान ती बातमी लोकां समोर हाडली, जनते समोर हाडली, आमदारा समोर हाडली, चीफ मिनिस्टरा समोर हाडली. तेतून सगळी इन्स्पेक्शनां जाली. पूण आमकां आयज दिसतलें तुमचो खोल्ले जो रोड मुसाफर जंक्शन जे आसा हो तुमकां हांव फोटो दाखयता. ह्या रोडासून जे गटर जे बांदलेले आसा न्ही ते गटराचे किंमत अंडर आरटीआय जेन्ना हांवें काडले हे रोडाची गटराची तेंच्यांनी 10 लाख रुपया तेंच्यांनी एस्टिमेट दाखयला. एस्टिमेट कॉस्ट जेन्ना आसलो 12 लाख आसलो, कॉन्ट्रॅक्टरान 11.80% लो हाडले, सकयल देंवयले आनी काम स्टार्ट केलें. ते कामाचे वॉर्ड मेंबर जो आसा तसले मिसेस शुभांगी वायंगणकर ही फुड्यान रावन काम करून घेतला. ते कामाची पद्दत तुमी पळया. भारतीय जनता विकसीत भारत जर म्हणटा न्ही विकसीत गटर खोल्लेचे तुमी पळोवपाचे. आनी तेज्या कुशीक दिगंबर सोसायटी जी आसा, दिगंबर सोसायटी आसा न्ही तेज्या फाटल्यानसून जो नाला जो आसा WRDन जे काम हातीन घेतलेले आनी म्युन्सिपालिटीन जे काम हातीन घेतलेले आसा न्ही ते कामाची तुमकां पद्दत दाखयता. ते ह्या फोटवांसून हे पळोवंक शकता तुमी की फाटल्यान गटराचें काम चालू केलां, नाल्याचें काम चालू केलां. तेन्ना तुमी पळोवंक शकता की हे नाल्याचें काम तेंच्यांनी स्टार्ट केलां आनी तेजे कुशीक न्हू ती वालालकराची बिल्डींग जी आसा तितूनसून तेणी एक्सेस केला त्या लोकांक वचपाक. तेजेरूच तेणी कॉन्क्रीट घातला आनी आतां कोण म्हणटा ते ऑब्जेक्शन हाडला म्हणटा कामाचेर ऑब्जेक्शन हाडला म्हणून काम ते थंडपणी तशेंच चालू आसा. आनी ते फाल्यां सकाळीं पावस जर पडत न्ही तुमी पळोवंक शकता. हो तुमकां दाखयता हांव असो होल दाखयता. हो होल पळयात तुमी नालाचो होल, हो नालाचो होल आनी तुमकां हांव सायडीचे व्हरून दाखोवंक शकता. हो होल जो आसा न्ही इल्लो असो होल आसा आनी हो तेंच्यांनी एक्सकवेशन केला. सायडीक रिटेनिंग वॉल बांदल्या आनी वालालकराची बिल्डींग जी आसा न्ही भितर कितें जालां कोण बिल्डींग कोणाक फायदो कोणाक नुकसान तें म्हाका खबर ना. पूण तेंच्यांनी WRDचें काम करता आसतना हांगा हे व्हडलें वाडून कांय फायदो ना. पूण उदीक जें येतालें ते सायडीनसून ते उदक जे पावसान आहा तें परत बावंस जातलें आनी परत जे आमचे कार्यकराचे शॉप बी आसा लोकांच्या घरांनी उदक रस्त्यार परत व्हांवतलें तीच परिस्थिती आसा. तेन्ना हांव जे विकसीत भारत जो म्हणटा, विकसीत म्हापशा जे म्हणटा, विकसीत जे डेव्हलपमेंट सरकार जो खर्च करता तुमी पळोवंक शकता. हो होल पळोवंक शकता. हांवें सगळे फोटो हाडलेले आहा सायडीचेर वचून हे आयचे फोटो आनी पळोवंक गेल्यार परत उदक थंय येतलें आनी ते तेंच्यांनी काम करून इतले कोट्यांनी खर्च करून कितें फायदो आहा म्हणटा हांव. मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यान सांगलां लोकांचे प्रश्न आयकून मुख्यमंत्री आमदारान काम करपाक जाय. म्हापशा खूब कामां तुंबल्यात. CMन आमदाराक बरोबर घेवन म्हापशा येवचो, लोकांचे गाराणे आयकचे आनी आडकून पडलेली कामां जाग्यार घालची. संजय बर्डेन मागला. एंट्री आनी एक्झीट जे मार्केटान जेन्ना आमी वयता सिसाट बिल्डिंगी तोंडा समोरसून जेन्ना आमी वयता सिसाट बिल्डिंग आमचो बाटाचो शोरूम आहा तेजे ऑपोजीट जो रस्तो जो आसा तेणी हॉट मिक्स घातले. हॉट मिक्स घालून परत तेणी लेफ्टान घेतले आनी परत ते सायडीसून भायर पयशे जाल्यार हे सायडीक आमची कॅनरा बँकेसून ते सायडीक भायर काडले. भितरले रस्त्याचे बाकीचे कांयच केल्लेले ना. हो अन्याय कित्याक लागून. आनी जेन्ना ते दिसा शुटींग तुमी केल्यात कितली तरी 12 का 15 कितें तरी एनावळ तांकां येयली म्युन्सिपालिटीक. ते वेंडर्स जे बसले त्या दिसा जे कामाक जे थंयसर बसलेले तांकां नुकसान भरपाई कोणी दिली. हांव स्थानीक MLA आनी चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सिलाच्या आतां ताका विचारता चेअरपर्सनाक आतां रायटूच ना. सो अशे अधोगतीचो वेव्हार म्हापशान चालू आसा. मन की बात करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हांव मुद्दम उलयता हेजेर की जवळ जवळ 134 एपिसोड जाले. आमचो माननीय नरेंद्र मोदीजी जेन्ना 2014 जेन्ना वयर बसलो येवन सेंट्रलाक 2026 पासून 134 तेजे एपिसोड जाले. 12 वर्सां जाली. एका वर्साक 365 दीस. 12 वर्सां इंटू 365 इट्स कम नियरली अबाउट 4380 डेज.
इतके दीस येयले भितर 134 एपिसोड केले तेन्ना जेन्ना लोकांचे मनांतली जेन्ना गोश्ट जेन्ना आयकता कोण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हो खरोखरच कोणाक गरजेचो मनीस आसा तेका फोन करता काय स्वता अपॉयंट केलेलो मनीस तेका प्रश्न विचारता. आमी तेका लागून मन की बात करता आसतना ह्या सरकाराक आमी सांगता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आमचे आतां तुजें इलेक्शन लागीं पावलां. म्हापसा शहरान जे आयज आमदारान कांयच काम केल्लेलें ना खंय काम केल्लेलें आसा तेका लागून तूं विचारता म्हापशान आमी एक तुजे कडेन मिटींग मागता म्हापशेकारांक लागून मागता. हांव इतर मतदारसंघाचें कांयच मागिना की आमची 18 वॉर्डां म्हापशान तेतूंतली खंय खंय कामां केल्या हे आमदाराक घे आनी एक म्हापशान व्हडली मिटींग आफ. पालिकेत अंधाधुंदी चल्ल्या, कोणूय येतात फायली सायटात. फाटल्या दिसांनी फायली ना जातात असो आरोप आसलो जाल्यार CCTV फुटेज मागली जाल्यार कॅमेरे चलना अशें सांगतात. तेचेरय एक्टिविस्टांनी दुबाव उक्तायला. जोशुआचो एक मनीस येता मोहम्मद म्हणून आनी तो गव्हर्मेंट सर्वंट आपण तेज्या कदेलीचेर बसता आनी फायली सगळे चेक करता तो. आनी ती आमी इमिजिएटली फुटेज मागना फुडें आतां 1.5 म्हयने जाले RTI डॉक्युमेंट मागना फुडें 1 म्हयन्याच्या भितर तेंच्यांनी दिवंक जाय. ते आयज यो फाल्यां यो करता आनी आतां म्हाका कितें सांगता तुका लेटर पावतले ते म्हणटा आनी लेटरान कितें तेंच्यांनी सांगता म्हणटा की आमी म्हणटा ती कॅमेरा मोडलेला म्हणून सांगता. तो मोहम्मद येता आनी फायली चेक करता. थंय फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसलेली की नगरपालिकेन फायली गायब जाल्लेल्यो. मागीर एक चमत्कार घडलो आनी मागीर कितें कितें नगरपालिकेन अशें घडत आसता. कॅमेरा ते मेन इम्पॉर्टंट आसा आनी कोणूय येता फायली ढवळटा. आतां समज आमदाराचो मनीस आनी कोण येयलो आनी आमदाराक तो क्रॉस आसलो जाल्यार तेजी फायली तो काडून गायब करूं शकता न्हू. एक हे म्हाका कित्याक लागून ते कळना. ते मुद्दाम दिवंक पळयना कोण नगरपालिका आहा ते कॅमेरा ते मोडला म्हणून सांगता. ते केन्ना घालतले ते आमकां काय खबर ना. आनी गव्हर्मेंटाची तिजोरी आहा हितून बर्थ आनी डेथ दिता पळय सर्टिफिकेट तितून येता आनी तितूनूय घुसता तो. आनी भितून वयपाक तुमकां रायट आहा. कावन्सिलराक पासून रायट ना ते भितून वयपाक. तुमी कशे वचूं शकता तुमी. हे आतां नवो एडमिनिस्ट्रेटर बदला पळय सर तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता कोणूय येवन न्हू गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या टेबलाचेर फायली न्हू हे करूंक जायना. कित्याक लागून हे ते म्हाका अजून मेरेन कळना. गोंयची जोडी नंबर 1 प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणेन गोंय पावणेर काडला. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान अत्याचार चल्ल्यात. तेच पराक्रम पळोवन लोकां मदीं भंय तयार जाला. 27 सत्तांतर जातलेंच काँग्रेसचो नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. सरकारांत दलाल भरल्यात. काँग्रेस सत्तेत येतले ही दलाली साफ करतले अशें हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. सगळ्यांक कार्यकर्त्यांक विनंती करता की आतां आमी नव्या उमेदीन नव्या जोमान काम करपाची गरज आसा. आयज देशान जें चल्लां गोंयान जें चल्लां हेज्या लागून आमची सगळी जनता त्रस्त जाल्या. जनतेचे प्रश्न घेवन जनतेचे सगळे जे विचार आहात ते घेवन आमचे नवीन निर्वाचित अध्यक्ष फुडें सरतले आनी गोंयान येणाऱ्या काळात जे फुडल्या 6-7 म्हयन्यान जे इलेक्शन जातले गोंयान तेतूंत काँग्रेस पार्टी जेतिवंत करतले आनी गोंयान राज्य करपाची परत एकदा 15 वर्सां उपरांत संदी दितले हेची आमकां पूर्ण खात्री आसा. काँग्रेसीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष जाले उपरांत गिरीश चोडणकरान हरवळें वचून देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेतलो. प्रवीण ब्लॅगन आनी सांखळेच्या हेर फुडाऱ्यांनी गिरीशाक येवकार दिलो. गिरीशा बरोबर हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराय हजर आसलो. गिरीश चोडणकरान सांगलें येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्ष 21 परस चड सुवातो मेळयत गोंयांत सरकार स्थापन करतलो. पैशे वा सत्तेची आस धरचे नात अशा उमेदवारांकच तिकेटी दितले अशें गिरीशान सांगलें. श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज ह्या आस्थळार आयिल्ले आसा आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य वैद्य हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा. गोंयांत सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवन गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी की येता तें इलेक्शन जावन गोंयांत
गोंयकारांचो सरकार म्हणजे गोंयांत लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकच गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा. सगळ्यात जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. गेल्या 15 वर्सांक गोंयचे डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास जाल्लेलें आसा आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा. लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, नितळ सरकार, जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो अशा सरकाराक आमी देवा कडल्यान आशिर्वाद आयज घेतलेले आसा. सध्या दलालांचे राज्य चल्लां, भ्रष्टाचार आनी घोटाळ्यांनी भल्लां, गोंयकार फुर्योज जाला. येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत मतांच्या रुपात सरकार विरोधातली तिडक उक्तायल्ली पळोवपाक मेळटली, ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगलें. आमचो काँग्रेसाचो अध्यक्ष गिरीश बाबान चार्ज घेतलो तेन्ना म्हणलें हांव देवाक मागणी करूंक जाय, देवाची पांयां पडूंक जाय, कित्याक सगळें मार्गदर्शन आमकां देव आनी देखून आमी आयले हिंगा रुद्रेश्वर देवस्थानाक आगवाले देवा पांय पडपाक आनी बरें मागपाक, कित्याक काँग्रेस पक्ष आतां सद्दां लोकांचे चीत तेसून देवाचे बेसांव घेवन फुडें वचपाचें. हें आतां वावर स्टार्ट करतात तें लोकांनी पळयलें आसतलें की भरपूर रिइनविगोरेटींग म्हणल्यार लोक लागीं येवपा लागले आनी पयस जाले ते पासून आयले भितर आनी लोक खूश जाले की गिरीश बाबान चार्ज घेयलो म्हणून. कित्याक आमी आतां एक रोड मॅप करून फुडें वचपाक जाय आनी आमच्या लोकांनी एक वोट दाखोवन सगळे फुडें, कित्याक काँग्रेस पक्षाचे ते मनान धरून आमी काम करपाचें आमची गरज आसा. हे सरकाराचे आतां सद्या आमचे गोंयचे सरकार आनी केंद्रीय सरकार लोकांचे इतले अन्याय केल्ले ते हांव लिस्ट काडना, पूण लिस्ट भरपूर आसा. यूथ आहात ते आमचे तरणाटे आसा तेंचे पासून एस्पिरेशन्स काबार केले. सगळे पयशांचे चलता हे सरकार आनी सरकाराचे फकत दलाल भरलो आहा थिंगा. आमी काँग्रेस पक्षा सगळे साफ करतले आनी देव आसा तेश करून देवाचे मागणी करून मागणी आमगे बेसांव पासून घेवन आमी फुडें वतले आनी हांव आश्वासन दिता लोकांक की आमी बरें सरकार धरून हाडटले नेक्स्ट इलेक्शन. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.